division guys. Ayan guys, na division, ano ka na ng division. Ayan. Lagyan ko na. Hindi ko na ano kanina. Kulang pa yung ano. Parang brown out guys. Bira. Brown out pa. Nice. Alright. Pabili pa ako ng materials. Ito lang. Kaya yung ganyan. Brown out. Hindi, dapat ano na to, konti na lang to. Brown out. Alright. Guys. Brown out pa guys. Hirang buhay. Alright. Brown out guys. Brown out. Tanghali guys. Ayan guys. So na dubululan ko na. Ano ko naman yung kisame. Kisame naman guys. Nalagay ko na lahat. Ano na lang, lalatagan na lang ng ano yan. Plywood. Kisame guys. Yan. Alright. Dinding division. Yan na. Kompleto na. May double wall na guys. Double wall na kaya guys. Ang galing sa kabila. Alright. Yan na lang. Tatail sila nga. Gagawang pinto. Kung anong ipipinto dito. Right. Kain lang guys. Alright. Kalbo guys, kalbo. Alright guys. Pun guys. Ayan o, kisame. Tapos na guys. Ito yung wall, tapos na bukas. Ito naman guys. Patungan. Nalabas yung tubo kasi. Gusto taguin yung tubo. Patungan ko bukas yan. Tapos ito naman. Repairing ko naman ito bukas. Ay sa ano pagtapos nito huli. Alright guys, may ilaw na yan guys. Dito lang. Yan. Ilaw lang. Tapos na guys, kisame. Tapos vision. Dito binaklas ko na din yung ano, yung forma. Binaklas ko na yung forma guys. Kaantay na lang ng tiles yan. Alright. Ito wala na itong kisame guys. Alright.